ओम शांति। कल्याणकारी समय कल्याणकारी ईश्वर पिता सारा विश्वर कल्याण पाई ज्ञान यज्ञर रचना करी तत्व सहित सारा विश्व को स्वर्गरे परिणत करिवार जो कार्य करुछंती सेथिरे जो महान आत्मा माने निजर शरीर मन आउ धन लगाई सहयोगी हेउछंती समस्तंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन शुभेच्छा सुप्रभात सुस्वागतम। गायन रही भगवान ब्रह्मांक द्वारा सृष्टि रचना कले तेबे यहा उपरे आमे आसंतु सम्यक आलोकपात करिबा। सारा विश्वर रचयिता सर्वशक्ति सर्वज्ञान गुणर सागर दुखहर्ता सुखकर्ता सर्व आत्मांकर पिता परमात्मा भगवान जहांको सारा विश्ववासी डाकुछंती मुक्ति जीवन मुक्ति पाइबा पाई से आसी सृष्टिर रचना करुछंती अर्थात सुंदर सुखदायी सर्वश्रेष्ठ नूतन दुनिया जहाकू स्वर्ग बोली कहि परिबा ताहार रचना करिवे निश्चय एवं सेथिपाई एई पुरुणा पतित दुनिया रे पतित शरीर रे ही आसी स्थापना कार्य करिथिवे निश्चय एवं स्थापना परे एई दुखदायी दुनियार विनाश निश्चय होइथिबो एथिरे संदेह करिबा बा कल्पनार कथा तो किछि नाही। आउ एई सुंदर दुनिया स्थापन करिबा अर्थात सेही दुनिया पाई प्रजा तो दरकार ना। तेणु प्रजापिता ब्रह्मांक माध्यम रे ज्ञान सुनाई ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणी रचना करुछंती जो माने कि सेही नूतन दुनिया रे दैवित्व को प्राप्त करी राज्य भाग्य भोग करिवे सेमानंकु वर्तमान पोष्य संतान रूप रे भगवान ग्रहण करुछंती जहांको उद्देश्य रे गायन अछि कि सबु वर्ण ठारू श्रेष्ठ वर्ण हेउछि ब्राह्मण वर्ण एवं ब्राह्मण देवतांको ठारू मध्य उत्तम कारण स्वयं भगवान सीधा सळख सेमानंकु संतान भाव रे ग्रहण करी समस्त संपत्तिर उत्तराधिकारी करौछंती सदा सर्वदा परस्पर परस्परर हृदय रे रहुछंती जेउथि पाई शास्त्र रे लेखा जाइछि कि समस्तंक हृदय रे भगवान अछंती बोली एहा हेउछि भावनार कथा बाकी समस्तंक हृदय रे भगवान रहिबे बा किपरि भगवान एक कोटि कोटि हृदय रे जदि रहुथान्ते तेबे डाकिबार आवश्यकता पड़ंता नहीं कि भगवान को आसीबा को मध्य पड़ंता नहीं। आउ विशेष भाव रे जहा कुहा जाइछि गीता रे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ताहार कोनोसी तात्पर्य रहंता नहीं जेतेबेले कली जुगर अंत एवं सत्यर आरंभ एई संगम जुगरे परमात्मा आसुछंती एही समय रे ही समस्त आत्मा मानंकर भाग्य निर्धारित ही थाए। पतित पावन भगवान समस्त पतित आत्मा एवं तमो प्रधान पांच तत्व को मध्य पवित्र सत प्रदान करुछंती एवं जन्म जन्मांतर पाई अहो सौभाग्यशाली करौछंती अर्थात समस्तंकर उत्थानर कला हेउछि। तेणु वास्तव रे एही समय ही सर्वश्रेष्ठ अटे एवं एही संगम जोगी अलौकिक दिव्य ब्राह्मण जन्म मध्य सर्वश्रेष्ठ अटे जहार गायन रे नदी सागर संगम स्थान रे पवित्र कुंभ मेलार आयोजन करा जाउछि। अधुना
ବାସ୍ତବରେ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନସାଗର ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଜ୍ଞାନ ନଦୀମାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ସଂସାର ପବିତ୍ର ସତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି, ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଚ୍ଚା କୁମ୍ଭମେଳା। ନିରାକାର ପିତା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମର ଏହି ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, କାରଣ ତୁମକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିରାକାର ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ହାତରେ କାମ କରି ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଏବେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଚରିତ୍ରର ରେଜିଷ୍ଟର ଯେପରି ଖରାପ ନ ହେଉ, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି, ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେବ ତେବେ ଦୁଃଖୀ ହେଇ ମରିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ତୁମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 21 ଜନ୍ମର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମନ, ବଚନ ଆଉ କର୍ମରେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପିଲା ଆଦିଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ସବୁକିଛି କର୍ମ କର, ହେଲେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ, ବନ୍ଧନରେ ନୁହେଁ। ବହୁତ ମିଠା ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ହୃଦୟର ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାକି ଦେହ ଆଉ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିଠାରୁ ନଷ୍ଟ ମହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ବି ପାପକର୍ମ ନ ହେଉ, ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ କେବେ ବି ଥକି ଯିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଘରେ ଘରେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଖୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟାଦ ବା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରୂପକ ଔଷଧ ଦେଇ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ଲୌକିକତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ମୋହମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଅ, ହେଲେ ସେଠିକାର ବାତାବରଣ ସେବାସ୍ଥାନ ଭଳି ହେଉ। ମୋର ପଣିଆ ସେଠାରେ ନ ରହୁ, ନିମିତ୍ତ ଭାବନା ରହୁ। ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ବା ବିଘ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ବଦଳିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ओम शांति। ओम शांति।